मिलूँ लिभुनी कहीं लिभुनी ना कर्मर फल रावण को भोग होला एथिपाई कर्म एमिति कर जेमिति से कर्मटा विपरीत है कि तुम आड़क न आसु भल कर्म कर सुकर्म हरिंकर यही जगह लगेला कहला भांग जोटी ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण बस्ती अच्छी गोशाला अच्छी जोटी यज्ञ हो मंदिर हो भांगी दियो सबुआड़े मथुरा सारा जिते जुआड़े हरिंकर स्थान से समय मध्य ए प्रकार दुरात्मा थिले आबे भी अच्छा भांगी दौरान हाँ भांगी देकर जबर दखल कर आमर यहाँ कौन कह कहल हरि जगह हरि कहते तुम जिते भांग मु छाड़िक जीविनी भारत वर्ष को परम पावन भारत वर्ष पंचम स्कंधे वर्णन अच्छी देवता माने भगवान नारायण को स्तुति करी कहले प्रभु जदि आमको जन्म देवे भारत वर्ष रे नजत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि नवैश सेव्यता जोठी यज्ञ नहीं मख नहीं महोत्सव नहीं देवता लोक हेले भी से जगार रुहनी ना भारत वर्ष सबू यज्ञ होची मख होची महोत्सव होची कीर्तन होची अरुआद डालमा होची ख्या होची हाँ तीर्थाटन होची सबू होची तेणु देवता माने कहते आमको जन्म दियो केउटी भारत वर्ष पवित्र भारत वर्ष कंस कहला ताहले कौन करवा जहाँ तो भंगा भंगी हरिंकर अच्छी शरीर जहाँ कह जाए ताकू तो बंद करवा जे जो जन्म हो मारिबा केमिति गोकुल को जाइथिले मथुरार सब शिशु मान को मारिदेले डिक्लेयर करदेला सी कहला भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी मासे जेते जी अच्छा शिशु को मार कहल शिशु हत्या हजार हजार शिशु मारिदेला मथुरार छड़क नहीं आसला शिशु को बिचरा पिता माता माने दौड़िक जमुना के भसई देले गोटे गोटे माने पात्र द्वारा है भसाणिया पात्र द्वारा पकई देखी बेस भसई देले गोकुल को आक्रमण करने को आसिले तो गोकुल अच्छा नंदंगर सब गोपाल दल कुआड़े ना जेते शिशु अच्छा गोकुल आम मारू कंस पठे ना शिशु हंता शिशु मारिया को आईच कंस कही कु कंस ये बड़ बड़ ठेंगा ढेला पत्थर बाड़े ढेला ठेंगा माड जमी खाइले गोपाल ठारू जे जुआड़े पलैले भाई करी कंस आगे कहले आज्ञा एमितिया दंड आमको देले चाउन कहला महाराज कर दिया राजा होचंदी नंद तांको ऊपर आम आक्रमण करदबा से छाड़े सबू एकाठी होइजिबे से समस्त गोपाल दल एकाठी होइजिबे आंदोलन हो जन आंदोलन असुविधा हो नाई 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 आमे केमिति गुप्त करी षड्यंत्र करी मारिबा पुतना को ढके चाउन मन पकईदेला आपण धर्म भौणी पुतना ताकू डाक आसला पुतना भाई कौन ना एमती एमती असुविधा है जी मत माइला वाला से जन्म हो जाइए कम से केमती मरब ना मु सबू पिला मारिदेवी तू आ चिंता करना मथुरा सारी सारे तो गोकुल कथा मो देह लगे कौन करी पुतना ना सुंदरी रूप धरबी पयोधर भितर विष मिसईदेवी जहाँ को पेया देवी से मरब कौन हाँ पुतना गला एमितिया गोटे रूप धरला पुतना है दक्षिण हस्ते पद्म फूलटे धरी सुंदरी रूप होकर जाऊँगी गोकुलर जीए देखला कौन भाविले जानिଛ ना सत्य कि कमला आसती लक्ष्मी असुरुणी गोटे एमितिया रूप धरला लक्ष्मी भली देखागला परस्पर कथबार्ता है नंद राजांकर आम नंद राजांकर बोधे पुओटे है पर एते शुभ लक्षण सत्य कि लक्ष्मण कमला आसती लक्ष्मी आसती के बोले सुना मऊतर गोविंद कृष्ण जन्मिले गोपपुरा गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद गोविंद रामा कमला आसी देखी गोविंद जलधि शयन उपेक्षी गोविंद
তরুণ বৃদ্ধ জন গোবিন্দ আনন্দে বল হরি হরি গোবিন্দ হরি করিবে ভবু পারি গোবিন্দ। ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଧରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ହରିଲା ଗୋପୀଙ୍କର ମନ। ବାଳ ତରୁଣ ବୃଦ୍ଧ ଜନ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବଳରାମ ଆଗୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼। ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମେ ତ ବଡ଼ ହୋଇଛ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତମେ ସାନ ଥିଲ, ମୁଁ ବଡ଼ ଥିଲି। ଏଥରକ ତୁମେ ତ ଅନନ୍ତ ରୂପ ହୋଇଛ ବଡ଼ ବଳରାମ ରୂପରେ, ମୁଁ ତ ସାନ। ତେଣୁ ଭାଇ ଏ ତ ଅସୁରୁଣୀଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପରେ ଆଇଛି, ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପରେ ଆଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଶିଶୁ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ହଁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଗୋପପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଗୋକୁଳରେ। ଯେତେ ଯିଏ ଆସନ୍ତନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ପାର୍ଷଦ। ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ କରିବି? ନାରେ ଆଇଛି, ତୁ ଗୋଟେ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ତାକୁ ଦେଇଦେ, ନିଜ ପଦ ଆଉ କ'ଣ। ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟାକୁ ପଠେଇଲେ। ଯୋଗମାୟା ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାଳକ ରୂପରେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଷୀରପାନ କରେଇଦେବେ ସେ ମରିଯିବେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହଁ। ଯୋଗମାୟା ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେ ସେ ଯେମିତି କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବନି, ମୋରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁ। ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ହେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଖୋଜୁଛି, କୁଆଡ଼େ ପାଇଲାନି ଶିଶୁ। କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ସିଧା ଯାଇକରି ନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ମହାରାଜ ନନ୍ଦ ନାହାନ୍ତି। ଯଶୋଦା ଦେଖିଦେଲେ, ରୋହିଣୀ ଦେଖିଦେଲେ, କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ, କିଏ ତମେ? ନା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ? ନା ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲା ମରିଯାଇଛି, ମୋର ପୟୋଧର ଭିତରେ ପୟ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଏ ପୟପାନ କରିବାକୁ ଦେବି, କାହାର ଯଦି ଶିଶୁ ଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଆୟୁଷ ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବଳ ଆସିବ, ତାକତ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତୁମର କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଛି ପରା? ନା ହଁ। ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସ୍ନେହ କାହିଁରେ କ'ଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ସେ ସଦାବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟା ଦିନକ ଭିତରେ ଦୁଇ ହାତ ହେଇଯାଉ। ହଁ, ହେଡ଼ ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। ଯଦି ଖାଉନଥିବ ଖୁନ୍ଦେଇ ଖୁନ୍ଦେଇ ଖୋଇବେ, ଖା, ସତିକି ମୋ ପୁଅଟା ଏକାଥରକେ ବର୍ଷକ ପିଲାଟା ଯେମିତି 3 ବର୍ଷର ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ମାଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମମତା ଆଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ବେଶୀ ହେଲା। ତେଣୁ ପୁତନାର କୋଳରେ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଉ ପୁତନା ଧରିଛି। ଆଉ ବାଳକ ଶୋଭାବେ ଅନନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ, ନିଦ୍ରାରେ ଦିଶନ୍ତି ଅଚେତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ରାମ କୃଷ୍ଣର ନ ଜାଣଇ ବଳ ଗୋବିନ୍ଦ, আকর্ষি নেলা কলা কোহଳ গোবিন্দ। গোবিন্দ বল হরি হরি গোবিন্দ হরি করিবে ভবু পারি গোবিন্দ। পুতনা কাହିଁକି ଜାଣିବ? ପ୍ରେମରେ ଭାବରେ ନେଇଗଲା। ଯଶୋଦା ଦେଇଦେଲେ, କୋଳରେ ଧଇଲା। ମହାରାଣୀ ଯଶୋଦା ଆଉ ରୋହିଣୀ କହିଲା ମୋତେ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି। ପୁତନା କହିଲା ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି ପୟପାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ, ପୟପାନ ଦେଉଛି। ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାବ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାବ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ବେଶ ତସ୍ମିନ୍ ସ୍ତନଂ ଦୁର୍ଜର ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୂଲବଣଂ ଘୋରାଙ୍କ ମାଦାୟ ଶିଶୁର ଦଧାବ ଗାଢ଼ କରାଭ୍ୟାମ ଭଗବାନ ପ୍ରପୀଡ଼ତ। ଭଗବାନ ପୀଡ଼ା ଦେଲେ, ପ୍ରପୀଡ଼। ପୀଡ଼ା ତ ପୀଡ଼ା, ପ୍ରପୀଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ା। ଖାଲି ପୟ ପିଇଲେନି, ପ୍ରାଣକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ସେ ଆଉ ଜାଣିଛି କି ଏମିତିଆ ମେସିନ୍ ଏଇଟା? ସେ ଆଉ ଜାଣିଛି କି ଏମିତିଆ ଯନ୍ତ୍ର? ଯେମିତି ସନ୍ଥ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ,
मुहि यंत्र तुम्भे यंत्री सब जुगे जुगे मु यंत्र नहिले तुम्भे खेलिब का संगे मोर अबुझा ठाकुर बुझाइब किए तोते साध्य अछि कार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये साधारण भजन ये नुहे उपनिषदर व्याख्याटी है खाली जाना दरकार खाली पढ़ी दौचे आम ना वास्तविक सी चलेला वाला आम चलुचे सी चलेला वाला किए सी से जंत्री किए अखिल ब्रह्मांड करती मो जीवन स्वामी गति आउ नाही पाई अछि भ्रमी भ्रमी मोते दिया तब प्रेम सर्व अंतर्यामी नाथ पुरुष तम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जो जंत्री ना उच्चारण कले से किए ना अखिल ब्रह्मांडपति अनंत ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता गोटे घर तैयारी करें हाथ में चैलेंज दूचे कौन ना भगवान किए जगन्नाथ किए राम किए कम कथा बाहादुरिया कथा ये समाज भितर उठुची मागणा पानी पीउच मागणा आलोक मागणा पवन ये हेतुवादी पंदे केतुवादी पहुँच पवनटा मन कुंडी जाऊच हाँ अरे गोटे थर हार्ट दुर्बल है आयुष भर्ती करदे राति की 5,000 10 दिन रही 50,000 कि लक्ष 2 लक्ष टाणी नहीं डाक्तर सबुदिन मागणा पवन नौ ये मन को आसला पवन मन को यदि पवन आसला ये पवन को ठेलिक ऊपर को पठाऊना मन को यदि पवनटा कौड़ आई आपको ऊपर को पठे चंद्रपृष्ठ कहीं नौ ऑक्सीजन नहीं जाऊच कहीं जो महाकर्षण शक्ति कि माध्याकर्षण शक्ति दीटा अच्छी ताकू एपट सेपट करूना कर नाना आलोचना किसी न जानिक पाठ पढ़ी कौन आम प्रोफेसर कि ज्ञान साधारणतः सृष्टि विषय जाना दरकार कम से कम तार्किक मतरे जाना दरकार उत्तर दिगरे ध्रुव अच्छा स्थिर उत्तर दिगरे ध्रुव स्थिर से ताराटा को मेसीन देकर कौन एपट सेपट कर दक्षिण दिग आण आण गोटे गोटे चेंज कर देखा लघुचाप आसूची वर्षा आसूची भूस्खलन हो रोकुन मेसीन देकर भगवान को ऊपर केभे प्रकार प्रश्न उठेबनी अभागा ये सब जो मैंने प्रश्न उठाते अभागा काम को व्यंग कटाक्ष कर कहनी जहाँ तथ्य जो महापुरुष मैंने गवेषणा कर लिखिं से सबुजाक बोका आम एकुटिया चले कौन ना आम विज्ञान थ्योरी चलीचु खाली हाँ महर्षि वाल्मीकि महर्षि वेदव्यास महर्षि गौतम महर्षि अत्रि अगस्त ठू आरंभ कर बड़ बड़ सन्थ महात्मा माने महापुरुष माने जो पथरे जाइछंती महाजनौजेन गतस्य पंथा से पथ को आम देखा आम बाहरी चले कि आधुनिक जुगरे बंचा 70 वर्ष कि 80 वर्ष बंचुनी केतबेले हार्ट अटैक हो जाउची केतबेले मेलेरिया रोग हेले मरी जाउची आम तर्क करिया प्रभुंक ऊपर अखिल ब्रह्मांडर कर्ता सी चारिआडे बुली बुली शांति नहीं तांका प्रेम बिना शांति नहीं तेणु पूतना कौन जानी जहाँ हाबुड़े पड़ जाइए पूतना भयंकर हाँ भगवान प्रपीड़ तत्व प्राणी समम रोष है प्राण को टाणिले जीव छाड़िला गंठी छंद गोविंद असुरी कला घोर नाद गोविंद 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 गोविंद
চরণ প্রসারিলা গোবিন্দ ছাড় ছাড় বলি ডাকিলা গোবিন্দ 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 মধু গলুছি মকরন্দ গোবিন্দ রামা ক্ষীর সঙ্গতে পঞ্চ প্রাণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ দেহে লালীন গোবিন্দ আনন্দে বল হরি হরি গোবিন্দ হরি করিবে ভবু পারি গোবিন্দ আরে পিলাটা যদি শিশু যদি মা বক্ষ যদি পୟପାନ କରୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଯଦି ପ୍ରାଣକୁ ଟାଣିବ ସେ ମା ପେଇବାକୁ ଦେବ ହଁ କହିବ ଅସୁରଟା ବୋଧେ ହଁ କହିଲା ପୁତ ନା ସା ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚାଲ ମିତି ପ୍ରଭାସିଣୀ ଛାଡ଼େ 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 ଆଉ ପିଇନା ବଳରାମ କହିଲେ ହରେ କହ୍ନୈୟା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ପିଉଛୁ ପାନ କରୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁମାନେ ଧରିବା ଜାଣନ୍ତିନି ଇଏ ମୋତେ ନେଇ ଧରେଇଛି ଛଡ଼ଉନି ନା ତା ହାତ ଆଉ କାମ କରୁନି ତା ହାତ ଉଠୁନି ହାତ ଆଉ କ'ଣ ଚରଣ ଭୁଜଉ ମୁହୁ ହେଲା ପ୍ରସନ୍ନ ଗାତ୍ରା କ୍ଷିପତି ରୁରୋଧ ମଲା ବେଳକୁ ଏଇଆ ହେବ ଅବସ୍ଥା ହାତ ଆଉ ପାଦରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ଛଟପଟ ହେବ ପାଦକୁ ବାଡ଼ଉଛି ହାତକୁ ବାଡ଼ଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ ଗାତ୍ରା ଶରୀର ଭିତରେ ଝାଉ ନାଳ ହୋଇଯାଉଛି ଝାଉ ବହୁଛି ଗମ ଗମ ହୋଇକରି କ୍ଷିପତି ରୁରୋଧ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛି ବଳରାମ କହିଲେ ରେ କାହ୍ନା ସେ ଏତେ ପ୍ରକାର କଲେଣି ନା ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତା ବକ୍ଷଜ ଉପରେ ବସିଛି ପୟପାନ କରୁଛି ପାଦ ବାଡ଼ଉଛି ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ହାତ ବାଡ଼ଉଛି ମାନେ ହାତ ଟେକୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ମୋ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ବୋଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କି ବାଲକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ହେଲା ଉତ୍ତମ ଗତି ଦେଇଦେଲେ ପୁତନାକୁ ଉତ୍ତମ ଗତି अहो बकीजं स्तनकालकूटं जिह्वाशयावाप् लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेम कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अहो बकीजं स्तनकालकूटं जिह्वाशयावाप्य यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्य उत्तम गति प्रदान करते हैं माँ गति बक्की मैंने बकासुर भौणी बक्की आना बक्की पुतना ना ध्यान देवे एइथिपाई प्रत्येक उद्धार जो माने होती सी गज उद्धार हो से कुंभीर उद्धार हो है कि आपणकर रामायण भितर जो जो माने उद्धार होती सबरी उद्धार हो कैवर्तर उद्धार हो मारीचर उद्धार हो एमान को देखा जाए पूर्व एमाने कौन थिले कौन पाई एमाने एमती होती है कि ताड़कार उद्धार हो हैं एथिपाई शास्त्र भितर प्रत्येक प्रभु जहाँ को उद्धार करिसेंती ता पछर किछि कारण अछि ये पुतना थिला पूर्वजन्म रे बलिकन्या रत्नमाला हाँ बलिकन्या रत्नमाला बामन को रूप को देखि खुशी हो गला प्रसन्न हो गला केते सुंदरिया पिलाटे हिची भिक मागिया को आइची ये मोर टिके पुओ हंता आकु टिके कोଳରେ धरंती बामन चाहिले कहले तो बापठू सब छड़ैया मु आईची तू मते एते काई भल पाउछ स्नेह करूछ ठीक अछि भगवान को देखि आकृष्ट सब हो जाते जेतले बळी ठारू दान नै करी पाताल को चापिले रागी गला पूरा दांत कड़मड़ करी माने रत्नमाला कहले एमितिया पिला को पय सहित विष मिसई मारिया दरकार भगवान कहले दीटा काम तो रक्षा करिवे हाँ दीटा काम तो रक्षा करिवे महादानी बळी साधारण के महान दानी है कहीं तार मध्य सेमती पूर्वजन्मर किसी अच्छी कथा दानर महिमा बहुत अच्छी जे
ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଦାନ ଦେଲେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦାନର ମହିମା ବହୁତ। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ବଳିଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦାନୀ ହେଲେ କେମିତି ଯେଉଁଠି ବାମନ ଆସିକରି ଭିକାରୀ ହେଇଗଲେ, ନାରାୟଣ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲେ। ବଳି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପ ଥିଲା, ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଥିଲା। ମଦ୍ୟପ ବି ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ। ଦିନେ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଫଳମୂଳ ନେଇକରି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଫୁଲମାଳ ନେଇଯାଇଛି। ବାଟରେ ରୋଗ ଧଇଲା, ମୃତ ବୋଲି ଭାବିଗଲା ଯେ ମୁଁ ମରିବି। କହିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାଳ ଗୋଟେ, ଏତେ ଫଳ ନେଇଥିଲି, ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମରିଯିବି। ବାଟରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲା। କହିଲା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ଏ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ଏ ଫଳତକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମର୍ପଣ ବାଟରେ କରିଦେଲା, ଗଲା। ଯମପୁରକୁ ଗଲା, ବିଚାର ହେଲା କେତେ ପାପ କରିଛି ଏ ଲୋକଟା। ନା ପ୍ରବଳ ପାପ, ବହୁତ ପାପ। ପୁଣ୍ୟ ନା ଅଳ୍ପ କରିଛି। ପଚରାଗଲା କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗିବ ନା ପାପ ଭୋଗିବ? ନା ପାପ କେତେ? ନା ବହୁତ। ପୁଣ୍ୟ ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ? ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି? ନା ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇଥିଲୁ, ଫଳ ଦେଇଥିଲୁ ଶିବଙ୍କୁ ମଲା ସମୟରେ, ପୁଣି ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲୁ, ନଉଥିଲୁ ଜଣକ ପାଇଁ, ଦେଲୁ। ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାରେ ଦେଇଦେଲୁ, ନହେଲେ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ। ନା ତାପରେ ପାପ ଭୋଗିବୁ। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଗ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗିବି। ଠିକ୍ ଭାଗବତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା ଦେଖିବେ। ନୃଗ ରାଜା ତାଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ, ବିଚାର କଲାଗଲା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗ ପାପ ଭୋଗିବି। ପାପ ଭୋଗି ବୋଲି ବିରାଟ ବଡ଼ ମାନେ କୂପ ଭିତରେ କଲାସ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଭୋଗିବି ପୁଣ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦିଆଗଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ। କହିଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ଫଳ ଦେଲା ପରେ ଏମିତିଆ ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ମହର୍ଷି, କାମଧେନୁକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିବି। କାମଧେନୁ ଦାନ କଲା। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ବୃହସ୍ପତି କାଲି ଦିନକ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ତୁମେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଣିବ ଲଉଟେଇକିରି। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କାମଧେନୁ ଦାନ ଦେଇଦେଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ନନ୍ଦନବନ, ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ଆଉ ଯାହା ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଦାନ କରିଦେଲା। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ସମାପ୍ତ। ବୃହସ୍ପତି ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କଲେ ଯାହା ତାର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ସରିଗଲା, ତୁମେ ଯାହା ଉଦ୍ଧାର କଲ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର। ଆଉ କ'ଣ? ସେଇ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମହାଦାନୀ ହେଇଛନ୍ତି ବଳି। ହେଲା, ପାପକର୍ମ ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ସେଇ ହେଲେ ବିରୋଚନଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଳି ମହାଦାନୀ। ଦାନ ଦବାର ଗୁଣଟା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଯାହାର ଦାନ ଦବାର ଗୁଣ ନଥିବ ସେ କିଛି ଦେଇପାରିବନି। ହେଲା, ସେମିତି ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବନା ଥାଏ, ସେଇ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂତନା ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ସେଇ ରତ୍ନମାଳା କହିଥିଲା ବିଷ ସହିତ ପୟ ମିଶେଇକରି, ପୟ ସହିତ ବିଷ ମିଶେଇକରି ମାରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଏଥିପାଇଁ ମାତୃପଦ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶକଟାସୁରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ତୃଣାବର୍ତ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଚରିତ୍ର। ତୃଣାବର୍ତ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ କହୁଛି ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି। ଗର୍ଗ ସଂହିତା, ଭାଗବତ ନୁହଁ, ଗର୍ଗ ସଂହିତା। କହିଲା ଶକଟା ମଲା, ତୁଣା ମଲା, କାଗାସୁର ମଲା, ଯାହାକୁ ପଠଉଛି ମାରି ଦେଉଛି। ଚାଣୁଳ କହିଲେ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧରିକିରି ଆଣିବି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହେ ତାକୁ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାରିଦେବ। କିଏ? ନା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଡକେଇକିରି ଆଣିଲେ, ତା ନା ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତମେ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ତନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛି। କ'ଣ କରିବ? ନା ମୁଁ କୃତ୍ୟା ଛାଡ଼ିବି। ଶିଶୁ କୃତ୍ୟା ମାରିଦେବ। ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ସାଧନା କଲା। କଂସ କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋଭରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ, ଯା ଧନ ଦେବି ପଳେଇ ଯା। ଆସିଲା ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ କୃତ୍ୟା ସାଧନା କଲା। କୃତ୍ୟା ନେଇକରି ଯାଇଛି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ନାହାନ୍ତି। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ତମେ? ନା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କ'ଣ? ନା ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଫଳହାର କରିବି। ମଥୁରାରେ କେହି ଦେଲେନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପୁତ୍ରଟେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆସିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବ। ନା ମୁଁ ତାହେଲେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଯଶୋଦା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ, ରୋହିଣୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଝୁଲା ଦେହରେ ଦେଖିଦେଲା।
भगवान कृष्ण मन मन पचारे बलराम को भाई कौन करवा से असुरुणीटा से ब्राह्मण रूप में आईता सीना उद्धार कली यहाँ प्रकृत ब्राह्मण एटा कौन से करी ना नाई 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 आपको टे धक्का दे मरामरी बेसी करनी धक्का टे देवु ब्राह्मण मारे पाप अपराध हम टे धक्का दे असल ब्राह्मण ये कृत्या को छाड़ा कृत्या विनाश हो गला प्रभु सहित है प्रभु ये प्रभु तो सर्वसमर्थ ना कृत्या विनाश हो गला कृत्या जिते काम न कला मंत्र किसी काम न कला मन मन भाविला ता तंटकी चिपीदेवी भगवान कृष्णकर तंटकी जो चिपिया को जाए ता हाथ बंका हो गला पैरालिसिस पुणी भाविला कामुड़ी दी पार्टी पार्टी कामुड़िया को जाए पार्टी बुलीगला जीभ बाहरी पड़ा पाद बंका हाथ बंका जीभ बंका कथा कही पारे खाली आउ 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 हो बलराम कहले हरे कन्हैया जहाँ करदेलु हरे धरा पड़ी ना कहीं धरा पड़ा कहीं से था गणेश मूर्ति भल भल रत्नमाल पिंधि था गणपति जोगमाया को कहले जोगमाया ना कौन प्रभु ना गणेश बेकरू माल आनी आरी बेकरे पकई दियो ए ब्राह्मण बेकरे माँ जिते देख यार अवस्था कहीं भाव कौन ना गणेश माल चोरी कर गणेश बाडे आम दोष आउ नुह जशोदा रोहिणी पलि आसी देखिले सी हाथ बंका को पाद बंका को पाटी बंका कथा कही पारुनी जीभटा बाहरी पड़ी हसबे ना कौन कहे कौन एमती अवस्था है ब्राह्मण गोटा रोहिणी कहता बेकरे बेरा हेटी रत्नमाला पड़ी अरे गणेश माल ना नहीं ना बोधे गणेश माल नहीं जा जो भगवान गणपति माड़ देते आउ कौन तापर तो चोर चोर कही बाड़े कहते बाहर नंद आसिगला अरे मरामरी करनी ब्राह्मण लोक आउ कि चोरी कर ठाकुर गोटू भगवान कृष्ण कहले बलराम को मन मन कहले भाई केमिति हैला ना तू तो लीला कला वाला मु तो देखला वाला आउ कौन श्रीधर ब्राह्मण को देवर्षि नारद मंत्र प्रदान कले से भगवान कृष्णकर गोविंदकर गुणगान करिकर उद्धार हेले ये गर्ग संहिता चरित्र प्रमाण गर्ग संहिता जिते जहाँ पठाऊँ समस्त कंस जहाँ को पठाऊँ प्रभु सब विनाश कर गोकुल रे रही अधैर्य हो गले रही हेनी भगवान टिके बड़ हो जाइछंती भगवान टिके बड़ हो जाइछंती चालुछंती चला बुला करुछंती है बिराड़ी लांज को धरछंती बाछुरी लांज को धरछंती खंडा आसिक थुआई खंडा को पकाउछंती पुणी निआ अच्छी निआ दे हाथ भर्ती कर दउछंती पुणी साप चली जाउची साप लांज को भिड़ुछंती हाँ एगुरा सब लिखाई हाँ एगुरा सब लिखाई ये सब अर्थ कौन जानते ना बलराम कहले हरे तू निआ दे हाथ बढ़ाऊ हाथ पड़ीजनी ना अभ्यास करुच्ची आगु को अग्नि लगे गिड़ी अरे साप लांज को भिड़ुचु ना साप उपर आगु नाचिबी ना पानी भितर बुड़ुचु ना आगु जमुनार लीला करी जहाँ जहाँ आगु लीला हम एबठू अभ्यास कले सीना हम धीरे धीरे प्रभु बड़ हेले प्रभु को जी देखिले मोहित ये भी जानी था ये भगवान को स्वरूप ये आम रूप नुहे जे मेकअप नहीं जावा आम जिते मेकअप नुह जिते नौना मेकअप जिते फिल्म अभिनेत्री अच्छा अभिनेता अच्छा यात्रा पार्टी अभिनेता अभिनेत्री सबुजाक कंपानी सब भल भल प्रसाधन सामग्री आनी मेकअप ने अच्छा कुकुर को कह तू टे चाहिए कुकुर चाहिए ना घुषुरी चाहिए कई चाहिए अरे आम प्रभु को समस्त देखती हाँ संसार सारो काटिकी आनिला अमृत मिसाई बाटी छाणिला विधिए मूरति की निर्माणिला मोर कतर साण रे रसा नीला जे उपमा सृष्टि जिणिला जे उपमा सृष्टि जिणिला जे मोहन मंत्र को जीवन्यास करी सारा संसार जिणिला जे उपमा सृष्टि जिणिला जे उपमा
श्याम सुंदर भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान